हैं आप लोग। आज हम पाकिस्तान सीरीज का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात की बात करेंगे। इस चैप्टर में जो है ना, हमने जो डिस्कस करना है वो क्वेश्चन वाइज भी करेंगे और दूसरी तरह भी करेंगे। तो जो सबसे पहला टॉपिक है इसका वो है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मकासद क्या हैं या खारजा पॉलिसी। सबसे पहले मैं 2-3 चीज़ें क्लियर कर दूँ बेटे कि पाकिस्तान बड़ी प्यारी चीज़ है, बड़ा प्यारा मुल्क है। कैसे बड़ा प्यारा मुल्क है कि जो इसकी लोकेशन है ना, हमने 9th में बड़ा डिटेल में किया था। जो इसकी लोकेशन है ना, जो इसका महल वकूअ है, वो ऐसी जगह पे है कि इसकी स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसके साथ भारत है, इसके साथ चाइना है, इसके साथ रशिया है, अब सी पोर्ट बन चुका है, और उस वजह से जो है ना इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है पूरी दुनिया में। तो इसको अब दुनिया के साथ टर्म्स भी रखने पड़ते हैं। तो बेसिकली खारजा पॉलिसी क्या होती है कि बाहर के ममालिक के साथ इसके ताल्लुकात कैसे हैं। तो बाहर के ममालिक के साथ ताल्लुकात में जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है वो ये आता है जो आपके हमसाया ममालिक होते हैं। जैसे इसके साथ चाइना है, इसके साथ भारत है, इसके साथ अफगानिस्तान है। तो उनके साथ टर्म्स कैसे हैं। तो पाकिस्तान को ना अपने उनके साथ ताल्लुकात अच्छे रखने के लिए, जैसे आप एक महल्ले में रह रहे हो तो घर में रहते हुए आपको साथ वालों के साथ ताल्लुकात रखने पड़ते हैं ताकि अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे के काम आया जा सके। तो पाकिस्तान को भी रखने पड़ते हैं। तो बेसिकली खारजा पॉलिसी क्या है कि बाहर के ममालिक के साथ ताल्लुकात कैसे रखे जा सकते हैं। तो खारजा पॉलिसी के मकासद पे आज हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मकासद में जो बेसिकली पाकिस्तान ने हमेशा पॉलिसी ऐसी बनाई कि पाकिस्तान के जो जिस वजह से बना वो उसका हमेशा ताल्लुक उसके साथ कायम रहे। और पाकिस्तान में कुछ जो बुनियादी असूल जो थे ना बनाते हुए कि हमने दूसरों के साथ ताल्लुकात अच्छे रखते हैं, भाईचारे को फ़रोग़ देना है, मुसलमानों के साथ ताल्लुकात रखने वगैरह वगैरह, उन सब को जहन में रखते हुए पाकिस्तान ने हमेशा अपनी खारजा पॉलिसी तरतीब दी है, यानी बाहर के ममालिक के साथ कैसे ताल्लुकात होने चाहिए। अब आते हैं हम इसकी खारजा पॉलिसी के मकासद की तरफ। आपको मैं एक बात बताती चलूँ बेटे कि पाकिस्तान ने जब भी खारजा पॉलिसी की बात की है ना कि खारजा पॉलिसी, तो उसने इलाकाई खुद मुख्तारी और सालमियत का तहफ़्फ़ुज़। इलाकाई खुद मुख्तारी क्या होता है कि पाकिस्तान अपने मुल्क की सरहद की हिफाजत करे। आपको पता है कि पाकिस्तान अपने बेसिक बजट का बहुत बड़ा हिस्सा अपनी आर्मी पे लगा देता है। क्यों? इसलिए लगाता है कि हमें दो, एक तरफ भारत का, दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान, इन दो सरहदों पे हमेशा हमें मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो पाकिस्तान अपनी सरहदों की खुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए, अपनी सरहदों के लिए, अपनी आज़ादी के लिए उसको ऐसा करना पड़ता है कि ऐसे ताल्लुकात रखने पड़ते हैं कि ऐसे ताल्लुकात रखने पड़ते हैं और ऐसी खारजा पॉलिसी बनानी पड़ती है कि उसके सालमियत बरकरार रहे, यानी वो हमेशा कायम रहे। आप देखें, आए दिन भारत की वजह से झगड़ा हो रहा होता है हमारा, आए दिन हमारा कश्मीर में मसाइल चल रहे होते हैं। तो खारजा पॉलिसी में कौमी सलामती सबसे बड़ा मकसद है कि हमारा मुल्क सलामत रहे, और यही हम दूसरों के मुल्क की सलामती का ख्याल रखते हैं। तो उनसे भी यही तवक्को रखते हैं कि हमारे साथ जो है वो हम ताल्लुकात उनके अच्छे हों। भारत ने एटमी धमाका किया, हमने भी, पाकिस्तान ने भी बताया कि हम भी एटमी धमाके का हमने सबूत दिया, एटमी ताकत का सबूत दिया। हमने कहा हम भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ना समझे कि आप हमसे कम हैं। उसके अलावा पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का पाबंद है और वो इसके ख़िलाफ़ आलमी मुहिम में शरीक है। वो कहता है कि पाकिस्तान कहता है कि ताकत इस तरह इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, खुलेआम बेदरेग इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, जहाँ मर्ज़ी बम गिरा दें या जहाँ मर्ज़ी जिस मर्ज़ी के साथ बुरा किया जाए। ताकत का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, जैसे कि पूरी दुनिया में आपको ताकत का इस्तेमाल नज़र आ रहा है, जैसा कि आपको कश्मीर में नज़र आ रहा है, जैसे कि आपको फ़लस्तीन में नज़र आ रहा है। तो इस किस्म के पाकिस्तान कहता है कि किसी के साथ जो है वो ताकत का इस्तेमाल इस तरह का नहीं होना चाहिए, किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। तो वो अपनी खारजा पॉलिसी ऐसे ही रखता है। अच्छा, पहली खारजा पॉलिसी का मकसद था कि अपनी सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ करना, दूसरा था नज़रियाती मकासद। हर मुल्क है ना जो ख़ास तौर पे नज़रियाती मुल्क होते हैं, नज़रियाती होते हैं जिन्होंने हमने पाकिस्तान को नज़रिए की बेस पे हासिल किया। तो पाकिस्तान में नज़रियाती नज़रिया खारजा पॉलिसी में चोली दामन का साथ है। पाकिस्तान एक नज़रियाती मुमलिकत है, उसका बिल्कुल उसका अहम मकसद ये है कि नज़रियाती सरहदों की तहफ़्फ़ुज़ करना। नज़रियाती सरहदें क्या होती हैं? नज़रियाती सरहदें ये होती हैं कि जैसे हमने कहा कि हमने पाकिस्तान इस्लाम की बेसिस पे लिया। जब हमने इस्लाम की बेसिस पे लिया तो फिर हम इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ करें। इसीलिए हमने इस्लामी मालिक हमेशा इस बात को पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में तवज्जो दी गई है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात इस्लामी ममालिक के साथ अच्छे हों। उसमें किसी भी किस्म के इस्लामी ममालिक आते हैं, जिसमें फ़लस्तीन, कैब्रस, बोस्निया, कश्मीर, इथोपिया, अफ़गानिस्तान, इराक़, इन सब के साथ, सऊदी अरेबिया, इन सब के साथ पाकिस्तान ने हमेशा ताल्लुकात अच्छे रखने की कोशिश की है। क्यों अच्छे रखने की कोशिश की है? वजह ये है, और बार बार हमने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन तीनों उन तीनों में ये बात हुई है कि पाकिस्तान के बरादराना ममालिक के साथ, यानी इस्लामी ममालिक के साथ बरादराना ताल्लुकात कायम होने चाहिए।
تیسری خارجہ پالیسی کا مقصد کیا ہے ہمارا کہ کسی بھی ریاست کے دفاع کے لیے خارجہ پالیسی پر اقتصادی پہلو کا اثر نمایاں ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک غریب معیشت رکھتے ہیں، ہم لوگ غریب ہیں، مطلب پاکستان غریب ہے، تو پاکستان ان تمام ممالک کے ساتھ تعلقات ہمیشہ اچھے رکھنے کی کوشش کرتا ہے، یا آپ خود دیکھ لیں ہم ٹرمز ان کے ساتھ اچھے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں سے فائدہ ہو، تو پاکستان ان ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے خالی گرانٹ دے دے۔ تعلقات اچھے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے ممالک کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے جہاں ہم اپنی چیزیں بیچ سکیں، جہاں سے خرید سکیں، جہاں پہ ہمیں فائدہ ہو، اور ہر ملک کرتا ہے۔ تو جن ممالک سے معاشی مدد مل سکے، ان ممالک سے معاشی ترقی حاصل کرنے کے لیے، یا اپنی معاشی ترقی حاصل کرنے کے لیے، یا معاشی طور پر ترقی کرنے کے لیے ہم ممالک کے ساتھ تعلقات اچھے رکھتے ہیں۔ مطلب خارجہ پالیسی کا یہ بہت بڑا مقصد ہے کہ ہم ان ممالک کے ساتھ تعلقات اچھے رکھیں۔ پاکستان نے اپنے تعلقات ہمیشہ اچھے رکھنے کی کوشش کی امریکہ سے، اور پاکستان نے ہر اس ملک سے جو معاشی طور پہ ہمیں گرانٹ دے سکے، فائدہ دے سکے، ہمیں اور جو ترقی پذیر ممالک ہیں، ان میں ایک بات بیٹے یاد رکھنا کہ ان سب کو اپنی ترقی کے لیے نا تعلقات بہتر رکھنے پڑتے ہیں ان ممالک سے، جیسے IMF ہے جو قرضہ دے سکے، جو مشکل وقت میں ہمارے ساتھ فائدہ دے سکے، جیسے چائنا ہو گیا۔ تو ہمیشہ تو ہم نے خارجہ پالیسی ایسی مرتب کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں اقتصادی طور پہ فائدہ ہو۔ پھر ثقافتی ترقی، پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ہمیشہ ایک رہا ہے کہ ثقافتی عوامل پاکستان کی ثقافت ترقی کرے، اپنی ثقافت کی حفاظت، اور ہمیں حق ہے، ہم چاہتے ہیں ہماری ثقافت پروموٹ ہو۔ ثقافت سے مراد آپ کی ثقافت میں ہر چیز آتی ہے، آپ کی رواداری، احترام انسانیت، شرم و حیا، بہادری، اور یہ جو تعلقات ہم رکھتے ہیں نا دوسرے ممالک کے ساتھ، اس لیے رکھتے ہیں کہ ہماری ثقافت پروموٹ ہو، ہم وہاں پہ جا کے اپنی ثقافت محفوظ بھی رہے، اسے فروغ بھی ہو، یعنی ہم لوگوں کی ثقافت کو، اور بہت سارے لوگ ہیں پوری دنیا میں جو پاکستانی ثقافت کو پسند کرتے ہیں۔ ثقافت میں خالی یہ ٹرمز نہیں آ جاتی کہ آپ رواداری، احترام انسانیت یا شرم و حیا، بہادری جیسے عناصر رکھیں، اس میں اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں ثقافت میں۔ آپ دیکھیں ہم کلچرل ایونٹس کراتے ہیں ان کو بتانے کے لیے، ہم ڈریس ایونٹس، ہمارے ڈریس ڈیزائنرز وہاں جا کے منعقد کرتے ہیں، مختلف ممالک میں ڈریس شو منعقد کرتے ہیں، اور وہاں جا کے بتاتے ہیں وہاں پہ۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں ہمارا کلچر بہت ریچ ہے، ہمارے ہاں سندھ کا کلچر، اس میں کڑھائیاں، برتن، زیورات، ہمارے کارپیٹس، یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ ہمارے کلچر میں آ جاتی ہیں، یعنی ہمارے لوگوں کی اسپیشلٹی ہے۔ تو ہم ان ممالک کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پر ہماری ثقافت کو فروغ حاصل ہو، اور جہاں پر ہم جو ہے ہماری ثقافت کو، ہمارے ہاں خاص طور پہ اسلامی برادر ممالک ہیں جو ان کی ثقافت، وہ بھی ہمارے ساتھ ٹرمز اس لیے اچھے رکھتے ہیں کہ وہ یہاں پہ اپنے کلچرل ایونٹس کر سکیں، یہاں پہ وہ دکھا سکیں۔ ہمیں دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے پڑتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل پاکستان کو، اور نہیں تو اس میں ایک پرپس ٹریڈ بھی آ جاتا ہے۔ ہم تجارت کے لیے، جیسے ہمارے لباس ہیں وہ بہت اچھے بنتے ہیں، تو ہم پوری دنیا میں سیل آؤٹ کرتے ہیں اور پوری دنیا میں پسند کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں پاکستان میں مٹی کے برتن ہیں، وہ بہت پسند کیے جاتے ہیں پوری دنیا میں۔ پاکستان میں پتھر ہے جو بنا کے بھیجے جاتے ہیں، پاکستان میں جیولری ہے جو بہت خوبصورت بنائی جاتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں ذہن میں رکھ کے ہم ان ممالک کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا وہاں پہ خارجہ پالیسی میں اچھی رکھتے ہیں، یا خارجہ پالیسی ایسی بناتے ہیں کہ ہمارے ثقافت کو فروغ ہو، ہماری اقتصادیات کو فروغ ہو، اور ہمارے باقی جو چیزیں ہیں ان کو بھی فروغ حاصل ہو۔